مرحبا ماجور تاع الانعاش كوفيد مراج CHU واحد من السيرفيس هوبيتال الراسي. Alors, c'est juste pour un peu éclaircir les choses concernant la vidéo اللي كانت دارت على حساب الإنعاش وعلى حساب les services d'hospitalisation des patients Covid. C'est un exemple d'un service d'hospitalisation qui organisait la première des choses par des circuits, des zones qui sont propres et des zones qui sont sales, avec un circuit qui est virtuel. Le circuit il est totalement propre, bien le service est totalement propre, l'hygiène, la propreté. Chaque service il est doté par un matériel, il est déjà préparé au préalable, des draps d'aide avec un bio de la tête, et une chambre qui est totalement équipée par des matériaux vraiment de haute qualité. Je ne les patients par respect de l'intimité des patients. Après la tour, il y a les infirmiers. Une tour de la fin de ménage, c'est toujours pour désinfecter l'intérieur. Il y a le box d'hospitalisation. Le box, peut-être une désinfection par des produits hautement désinfectants, des virocides et de l'eau de javel, en commençant toujours par les surfaces et puis toute chose qui est en contact avec le patient. C'est toujours le service. L'alimentation. Alors pour l'alimentation, le service fait des assiettes jetables, des assiettes c'est et pour les patients et aussi pour les infirmiers c'est un service qui de gros risque de contamination, c'est un service qui fait à des patients Covid positifs et c'est un service qui a des assiettes qui est le risque de la contamination par la suite, c'est-à-dire tout le personnel et médical et paramédical c'est des assiettes jetables pour question ديال الماء كنشربوا حنا كبيرسونيل من الروبيني c'est de l'eau potable non pas de l'eau minérale les maquinages. Les box de réanimation sont des box qui ne sont pas dotés des toilettes, donc ce sont des box de réanimation qui ne sont pas dotés des toilettes. Donc voilà, c'est un box de réanimation, voilà. Et ce sont des box qui mettent les toilettes. Donc les patients qui sont l'INH déjà, moi ce sont des patients qui sont graves, d'accord. grave كيكون ناعس ساعه في الفراش ديالو الا احتاج شي حاجه ما تنعطيوليش حنايا بانيو تعطوا لي ان باسان دون لو لونغاج كي ميديكال دون لوكيل غيدير لي لي بيزوان ديالو المريض بيان اونطوندو الا احتاج شي حاجه تيعيط على لو كور كي ميديكال باراميديكال الا خاصها شي حاجه الا كان ان باسيون كي كونسيون باغ كونطخ اغلبيه تاع لي باسيون سون دي باسيون كي سون انكونسيون ils sont intubés ventilés ديك الساعه في الداخل ديال الانعاش دونك راه ما خاصش الانسان يبخس العمل ديال الناس. ديجا الباسيون ملي تيدخل الانعاش حاله حرجه وتيخدم مع ديك الساعه الطاقم الطبي والطاقم التمريضي تنقدم ليه واحد التحيه كبيره تحيه اجلال في هذه لا فيديو على حساب المجهودات اللي قاموا بها قبل ما يجي عندنا ديك الساعه لو بروميير باسيون qui est Covid positif dans la préparation de le circuit, dans la préparation de le box, dans la préparation de le matériel, dans le checklist de le matériel, dans le check test de le matériel ديال الانعاش بثلاثه بهم. سانسيرمون تيجيو ديك الساعه بعض الفيديوهات اللي ما عرفناش شنو هو السبب ديالهم شنو هو الغايه من مور هذاك الفيديو وتيضرب كلشي عارض الحائط ديال المجهودات المبذوله شحال من هنا من ممرض ومن طبيب تيعاني من بعض الامراض اللي تيخليوه باش ما يقدرش يخدم على دي باسيون كي سون كوفيد بوزيتيف مي باغ لا بينوري ديال لو بيرسونيل كيغالوا بحياتهم باش يخدموا باش يداويو ديك الساعه الناس. شحال من واحد بعد عنده وليداتو عندنا دي فام غاليطونط تترضع ولادها ديك الساعه باغ دي بافيت il travaille pour le bien ديال لا سيتويانتي ماروكان اون جينيرال ديال لي باسيون باش ان شاء الله ديك الساعه نكون يدي في يد باش ننقذوا هاد الازمه هادي. دونك باش نسمعوا في الاخر دي فيديو اللي تيقلوا من المجهودات وتيبخسوا ديك الساعه العمل ديال الطاقم الطبي والتمريضي وتيسبوا
في ليجيان، في النظافه، في المعامله، وهذا هما من الاشياء اللي تنذكروها جميعا كطاقم طبي وتمريضي. وفي الاخير تنقول الله يحمينا ويحميكم، والله يحفظنا ويحفظكم، والله يجعلنا يعطينا القوه باش ديك الساعه نحاولوا نبقاو على هذا الدرب هذا وننقذوا ديك الساعه الفاجعه هذه. وحنا دائما راه الاشاره وغنكونوا معكم تنقذوا ديك الساعه ان شاء الله هذه الفاجعه. السلام عليكم ورحمه الله.